वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही थी सिंध हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया है एमक्यूएम पाकिस्तान ने, और आपने एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी जाना, पीपल्स पार्टी के भी मौक़िफ़ जाना, एक दूसरे पर लानतान की गई। एक और सियासी जमात है पीएसपी की, अगर बात की जाए तो मुस्तफ़ा कमाल साहब सुप्रीम कोर्ट से कहते नजर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट गैर कानूनी बिल्डिंग्स गिराने के बजाय सिंध हुकूमत गिरा दे। और अगर बात की जाए तो ये भी कहा कि सूबे में 13 सालों में कराची ट्रांसपोर्ट के लिए एक भी नई बस नहीं चलाई गई, कराची का निज़ाम दरम बरम कर दिया है। अब दोनों सियासी जमातें, अगर एमक्यूएम पाकिस्तान की बात भी की जाए या पीएसपी की बात की जाए, सिंध हुकूमत पर जिस तरह से तंज के निश्तर बरसा रही हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात की जा रही है कि कराची शहर की जो सूरत हाल उसका जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। इसी पर बात करेंगे। पीएसपी की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया हमीद साहिबा। फौजिया, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि ये जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक ही है। फिलहाल साहब बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। और मैं क्लेरिफिकेशन सबसे पहले दे दूंगी कि एमकेएम का और पीएसपी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है। एमकेएम तो उनका तो कोई मुंह ही नहीं बनता कि वो सिंध गवर्नमेंट पे, पीपल्स पार्टी पे जो है वो कोई भी किसी किस्म की क्रिटिसाइज करे, क्योंकि माजी में ये दोनों मिलके ही इन्होंने काम किया। लोकल गवर्नमेंट के मुसवदे पे अगर साइन करना था तो भी ये शामिल थे, ये हर चीज़ में उनके शामिल रहे हैं। और महज गुफ्तगू करके और महज असेंबली में क्रिटिसाइज करके काम नहीं होता। प्रैक्टिकलिटी की तरफ अगर हम जाके देखते हैं तो माजी में दोनों साथी थे। दूसरी बात, आज की जो सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो स्टेटमेंट आई है उसमें उसकी डिटेल ये है कि उन्होंने ये कहा कि बजाय ये कि इसको जो बिल्डिंग्स हैं उनको गिराया जाए, ये नहीं कि जो जिस गवर्नमेंट के दौर में ये चीजें हुई हैं, अब जिस बिल्डर ने ये बिल्डिंग्स बनाई उसने तो ये बिल्डिंग्स को बेच के वो चला गया, और जिन्होंने खरीदी उनके ऊपर मलबा गिर रहा है। तो नजला उन लोगों बेचारों गरीब आवाम पे क्यों गिरे? नजला उस शख्स पे गिरे जो कि बिल्डर था, जिसने काम किया। या जो उसका और सहूलतकार था। जी, जो भी सहूलतकार कहें या जो भी कहें, जो बिल्डर था, मैं समझती हूँ कि मुस्तफा भाई ने बिल्कुल एक बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बात की है। और उसके बाद उसमें यह है कि जो हम बुराई को खत्म करते रहते हैं, बुराई की जड़ को क्यों नहीं खत्म अच्छा, बड़ी करते? मजे की बात है फौजी साहब, मैंने प्रोग्राम किया था कुछ ही दिन पहले की बात है जिस दिन ये स्टेटमेंट आया चीफ जस्टिस की जानिब से नस्ला जी टावर का। तो फ़हीमुज़्ज़मा साहब उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर थे। 95 की अगर बात की जाए तो फ़हीमुज़्ज़मा साहब मेरे प्रोग्राम में बैठ कर कह कर गए हैं कि फ़ारूक सत्तार के कहने पर, इंसिस्ट करने पर ये दुकानों की तादाद बढ़ाई गई थी। 400 से 450 के करीब दुकानें बनाई गई थी जो शॉपिंग मॉल था अलादीन के सामने बराबर जी में। जी। तो उस वक्त सियासी जमातें अगर अब तो अलग हो गई हैं, पहले सब एक ही थे ना, तो क्या कहेंगी इस पर? मुलव्विस देखिए थे फिर? देखिए, मैं तो ये बात ये कहूंगी कि आप एमकेएम की, फिर मैं ये बात कहूंगी कि ये तो वो किराएदार हैं कि जिस किराए के घर में बैठे हैं, इन्होंने मालिक को निकाल दिया और खुद मालिक बन के बैठ गए हैं। सैयद मुस्तफा कमाल ने इख्तलाफ किया उनकी सियासत से और अलग से अपनी सियासी जमात बना ली। तो आप हमें तो उसके साथ शामिल ही नहीं करें ना, हमारा तो अपना एक स्टैंड है और हम उस स्टैंड के साथ खड़े हुए हैं। नहीं, मैं एक सवाल बड़ी पूछ रहा हूँ। ठीक है, नहीं, अब इसमें अलग अलहदा हो गए, लेकिन अगर एमक्यूएम इसमें मुलव्विस है, जो कि ऑन रिकॉर्ड नाम लेके गए मेरे प्रोग्राम में, वो तो उनके बिल्कुल खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जो जो इस चीज में जिन जिन ने जो है जो सहूलतकार थे, जिन्होंने फैसिलिटेट किया, जिन्होंने इजाजत दी, ये तमाम लोग, मैं ये समझती हूँ, इनको कटहरे में लाना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आवाम जो है उसका क्या कसूर है? जिन लोगों ने खरीदे, वो जो भी फ्लैट्स खरीदे, उनका तो कोई कसूर ही नहीं है। या वो जहाँ शॉपिंग मॉल बना या जिनकी जो दुकानें हैं, उनका तो कसूर ही नहीं, उन्होंने तो खरीद लिया क्योंकि उनको, उन लोगों ने, बिल्डर्स, उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सबकी इजाजत मौजूद है। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि इसमें चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है, चाहे कोई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, उनकी जो है बिल्कुल उनको जो है कटहरे में लाना चाहिए।
لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا فوزیہ صاحبہ کہ کراچی کا حق کیسے لیں گے؟ ایک طرف ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم ریلی نکالیں گے، جبکہ اتحاد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب یہ اپوزیشن میں بیٹھ کر سندھ میں اور وفاق میں اتحاد میں بیٹھ کر کچھ نہیں کر پا رہے، پی ایس پی کیسے حل نکالے گی کراچی کے مسائل کا؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال نے تو آپ کو ایک بہت ہی زبردست حل بتائے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے گراس روٹ لیول سے کام کرنا پڑے گا. سب سے پہلی چیز جو یہ لالی پاپ دے رہے ہیں کہ یہاں صوبہ بن جانا چاہیے، تو کیا صوبہ بننے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اختیارات کو نچلی سطح تک جب تک آپ منتقل نہیں کریں گے مسائل کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2، جب تک آپ کراچی یا تمام پاکستان کی عوام کو ٹھیک نہیں گنیں گے، میں سینسس کی بات کر رہی ہوں، جب تک آپ ٹھیک نہیں گنیں گے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. جو اچھا میرے پروگرام کے اندر میرے پروگرام جی تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب آپ 18ویں ترمیم جب ہوئی اور این ایف سی ایوارڈ جس طرح سے تمام صوبوں کو ملتے ہیں، اسی طرح سے اسی فارمولے پہ پی ایس سی ایوارڈ کا اجرا ہونا چاہیے تاکہ وہیں سے ڈسٹرکٹ لیول تک تمام پیسے جو ہے نیچے تک منتقل ہوں. صرف ایک جو ہے وزیر اعلیٰ کے پاس یہ پیسے موجود نہ رہیں، تاکہ یہ کہ جو مسائل آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ فنڈز نہیں ملتے. تو یہ وزیر اعلیٰ کی صوابدید پر ہے کہ وہ کس کو فنڈ دے اور کس کو فنڈ نہ ٹھیک دے. ہے. جب پی ایس سی ہو جائے گا تو یہ تمام چیزیں بڑے جسٹسلی جو ہے یہ کام ہونا شروع ہو اچھا جائے گا. ایک آخری سوال ہے فوزیہ صاحبہ، ایک پروگرام کے اندر میرے چینل کے شاہد پاشا یہ کہہ کے گئے کہ ایم کیو ایم بحالی کمیٹی جو فاروق ستار صاحب کی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان ایک ہونے جا رہے ہیں مستقبل میں، تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ پی ایس پی بھی ایک ہی پلیٹ فارم پر ملے گی؟ دیکھیں ان لوگوں کا کیریکٹر یہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. لیکن یہ میں نے آپ کے پروگرام میں جب میں آئی ہوں تو میں نے شروع میں یہ بات کر دی ہے کہ یہ ایک کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے، ٹھیک ہے. گھر کسی اور کا تھا اور اس پہ یہ قابض ہو کے بیٹھ گئے. اگر ان کو اختلافات تھے ان سے تو یہ اس چیز کو بند کرتے اور اس کے بعد اپنی الگ سے ایک سیاسی جماعت بناتے اور اپنی الگ سے ایک شخصیت بناتے. ان لوگوں کے نہ کردار ہیں نہ ان کی شخصیات ہیں. یہ کہیں بھی کوئی کام نہیں کر سکتے، یہ کسی کے ساتھ سنسیئر ہو ہی نہیں سکتے. یہ مہاجر عوام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ کیسے سنسیئر ہوں گے؟ ٹھیک ہے. بہرحال بہت شکریہ فوزیہ حمید صاحبہ آپ کے وقت کا. ناظرین، فوزیہ حمید صاحبہ پی ایس پی سے اپنے موقف کو بیان کر رہی تھیں اور سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تمام سیاسی جماعتیں زور آزماتی تو نظر آتی ہیں کراچی کے حقوق کے لیے، لیکن ان دی اینڈ کراچی کے حقوق کیسے ملیں گے کراچی کے شہریوں کو، یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے جو یہاں پر برسر اقتدار حکومت ہے. اس حکومت کا کام ہے کہ ڈیلیور کر کے دے، جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ.